salaman. Salaman aja, salaman. Foto di foto. Di foto nih, sambil di foto. Ada yang dipersilakan membangun provinsi keempat sebelah. Kita berikan kesempatan kepada Syekh Abdul Ahmad Jabir untuk menuju APD Monument. Ya, Bapak Hadirin sekalian, mohon maaf sebelumnya. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk semula ya. Segera kita nanti lanjutkan acara ini, segera kita lakukan dengan baik. Khidmat tentunya. Selamat datang sekali lagi. Maret ya? Bismillah. Bismillah ya. Assalamualaikum Syekh. Mendapatkan kesempatan kehormatan kepada beliau ya, Syekh Abdul Ahmad di rangkaian acara safar kepada beliau di Indonesia di Rusuk Kabupaten Indramayu. Ini duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bikhair walhamdulillah. Bikhair artinya baik. Masya Allah, sudah berapa lama berkumpul di sini? Dari subuh? Tiga jam. Semoga seluruh yang hadir di Masjid Karamai selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu alazim rabbal arsyil azim an yunzila alaina wa alaikum fi hadzal majlis min barakatihi wa rahmatihi ma anzalahu ala ibadihi as-salihin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Syekh tadi sudah menyapa kita dengan bahasa Indonesia. Saya kira paham ya Bapak Ibu? Paham. Kemudian saya berdoa kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan kepada hamba-hambanya di tempat ini dengan keberkahannya dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. أشكر جماعة المسجد من إمام ومؤذن وجميع القائمين على هذا المسجد. أشكر أهل العلم والعلماء والأساتذة والأستاذات الحاضرين والحاضرات صغارا وكبارا. أشكركم على الحضور والانتظار والاجتماع بمجلس العلم هذا. أسأل الله أن يكتب لنا في هذا المجلس علما نافعا وعملا صالحا. Saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah berkumpul di masjid ini, khususnya para alim ulama, para asatidz, dan juga para hadirin baik yang tua maupun yang muda semuanya, remaja, anak-anak. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir bersama-sama di majelis ilmu ini, sama-sama menanti, sama-sama untuk menyimak ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semua yang hadir masih muda. Siapa? Insya Allah siap Masya Allah bahasa Arab. Siap. Semua di sini mengerti Insya Allah bahasa Arab. Mohon maaf saya belum belajar, masih belajar. Ya Allah, berapa bulan depan saya belajar. Antum harus belajar bahasa Arab karena bahasa Al-Quran wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu wa tadabbaru fi ahkamil Qur'ani wa ahkamil Islam. Kata Syekh tadi, mayoritas yang hadir ini pemuda-pemudi semuanya, Bapak Ibu ya. Masih muda, masih mudi semuanya. Syekh tadi menasihati kita untuk kita mau belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah modal utama untuk kita memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, memahami hukum-hukum Islam. Ta'zimul niyyah wa tawakkul 'ala Allah wabda'u fi ta'allum tajidunahu sahlan. Qala antum tastati'una qira'at al-Qur'an fata'allum al-lughah al-'arabiyyah sahlun 'alaykum insyaallah ta'ala. Oleh karena itu berbicara belajar bahasa Arab, Bapak Ibu, yang pertama kita harus pasang niat, kuatkan niat kalau kita ingin bisa bahasa Arab. Insya Allah nanti ada jalan kemudahan. Sebagaimana kita belajar Al-Quran, kalau kita sungguh-sungguh bisa membaca Al-Quran. Begitu pun bahasa Arab. Kalau kita mau sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa bahasa Arab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala ni'amihi al-'azimati wa ala ala'ihi al-jasimah. Alhamdulillah ala ma an'ama 'alaina min ni'amin katsiratin zahiratin wa batinah. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wal Qur'an, ala ni'mati al-amn wal aman fil awtan, ala ni'mati as-sihhati wal 'afiyati fil abdan. Alhamdulillah daiman wa abadan. Alhamdulillah sirran wa jihara. Alhamdulillah awwalan wa akhiran. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan seluruh alam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga dengan karunia-karunia ini kita bisa melakukan berbagai macam amal soleh. Alhamdulillah secara zahir maupun batin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat ketentraman, keamanan, nikmat kesehatan, dan masih banyak sekali nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan yang tahu ya Allah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan pujian atas segala kenikmatan yang berwahyakan kepada kita semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Biyadihi al-khayru kulluhu wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صلاة وتسليما كثيرا. Dan kita semua bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Ialah yang Maha menghidupkan dan mematikan. Segala sesuatu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang tidak pernah merasakan ngantuk dan juga tidak merasakan tidur.
dan segala perkara urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah, pemilik syafaat, penutup para nabi. Semoga salawat dan salam dan keberkahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. بتسبيح الملائكة حين قالت في كتابنا الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وذكر شعيب نبي الله عليه السلام حين قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا ننسى دعاء موسى نبي الله عليه السلام حين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وجميع الحاضرين والحاضرات علما وهدى وتقوى. Pada permulaan ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang pertama, yaitu pujian atau tasbih daripada malaikat yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu kecuali yang Kau ajarkan kepada kita semuanya, dan Kaulah satu-satunya zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan doa Nabi Syuaib, wa ma taufiqi illa Allah, tidak ada pertolongan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang diajarkan Nabi Musa alaihi salam, ya Allah, Rabb shrah li sadri, lapangkanlah dada kami dan gampangkanlah urusan kami, dan senantiasa lepaskanlah ikatan di lisanku agar mereka memahami ucapanku. Allahumma fa'na bima 'allamtana, ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas ilmu yang Kau ajarkan kepada kita, dan senantiasa tambahkanlah kepada kita semua ilmu dan hidayah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, fadlullah alaina katsir, ni'amu katsiratun ahatat bina min kulli ni'am zahiratun وفضل النعم باطنة لا نشعر فيها. لا بد علينا أن نستشعر تلك النعم لكي يتحقق شكر الله عليها في قلوبنا. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang zahir yang tampak maupun kenikmatan batin yang tidak tampak. Tapi yang paling penting adalah semua kenikmatan ini sudah tercurahkan kepada kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar menghadirkan rasa syukur yang mendalam dalam hati kita atas segala bentuk kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ala thalathati awjuh kulluha khairun wa fadl. Walau ijtama'at fil 'abd al-mu'min wajada khairan katsiran. A'zamuha wa awwaluha al-yaqin as-sadiq wal-i'tiqad fi qalbi أن كل نعمة منعم علينا بها هي منه وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك أحد. لا تقول بقوتي، لا تقول باجتهادي، لا تنسب إلى نفسك ولا إلى حولك ولا إلى قوتك شيئا. كل نعمة لا بد أن يكون يقينك أنها من الله وحده سبحانه وتعالى. Berbicara syukur, setidaknya ada tingkatan level yang seorang muslim harus dilakukan dalam konteks bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim bisa melakukan tiga hal ini, ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama adalah seorang hamba yang bersyukur dari dalam hati, yaitu benar-benar dia mengakui dengan penuh kesadaran
segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan itu bersumber dari satu zat, tidak ada zat lain yang mengikutinya, tidak ada kuasa lain yang memberikan nikmat itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan yang harus seorang muslim terapkan dalam hatinya ketika dia bersyukur dalam hati. Benar-benar semua kenikmatan yang kita rasakan, satu-satunya yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. الوجه الثاني من الشكر هو انشغال اللسان بحمده وشكره على الدوام، أن يكون لسانك دائما يشكر الله ويحمده، الحمد لله الحمد لله الشكر لله على كل ما أنعم من نعم ظاهرة وباطنة، يستمر اللسان يأكل وحياته طول وقته مشغول بذكر الله وشكر الله. Syukur yang kedua setelah kita syukur dengan hati adalah syukur dengan lisan, yaitu terus lisan kita disibukkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Terus kita mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Kita basahi lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, inilah tingkatan yang kedua, yaitu bersyukur dengan lisan kita. كما يجتمع قلبك ولسانك على شكر الله حقا وصدقا ينتقل الى الوجه الثالث وهو العباده والطاعه بهذه النعم، تسخير هذه النعم، كل نعمه انعم الله بها عليك تسخرها في عباده الله وطاعته، بدنك حواسك يدك رجليك مركبتك سيارتك كل ما تملك تسخره لأجل الله تعالى وعباده. Setelah kita sudah meyakini bahwasanya segala nikmat itu dari Allah, yang kita lakukan syukurnya itu dengan hati dan lisan, kita naik level yang ketiga, yaitu kita bersyukur dengan kita memanfaatkan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kenikmatan yang Allah berikan, mulai dari organ tubuh kita, mulai dari hal-hal yang kita miliki yang sifatnya duniawi, semua kita arahkan untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لأجل ذلك لا بد علينا نحن المسلمين والمؤمنين أن نملأ أوقاتنا بطاعة الله وعمل الصالحات. Dan oleh karena itu, dengan syukur ini yang kita lakukan dengan lisan, dengan hati, dengan melakukan amal soleh ini, kita senantiasa bergegas untuk terus menambah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، كل مؤمن يعمل صالحا وهو مؤمن، كل مسلم يعمل صالحا وهو مؤمن. عندما يختلط عمل الصالح بالإيمان ما هو الجزاء؟ فلنحيينه حياة طيبة، يحيا في هذه الدنيا حياة سعيدة، حياة كريمة، والجزاء في يوم الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ليس بمثل ما تعمل، إنما بأحسن مما أنت تعمل، أعلى الدرجات في الجنة بأمره تعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nahl, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, maka kami sesungguhnya akan memberikan kehidupan yang baru, dan kami akan membalas kepada mereka ini dengan balasan yang sebaik-baiknya atas apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan
kepada siapapun yang dia seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia melakukan amal soleh, senantiasa Allah janjikan akan diberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang senantiasa mulia di dunia dan di akhirat. Dan Allah janjikan akan berikan balasan sebaik-baiknya, yaitu makna balasan sebaik-baiknya adalah dimasukkan di surga dengan posisi derajat yang tertinggi atas apa yang dia lakukan di muka bumi ini. لأجل ذلك المؤمن العاقل المؤمن الذكي الذي يجعل عاداته في حياته كلها عبادة وطاعة لله بإخلاص النية في كل عمل يقدمه أن يكون لله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu dari ayat ini memotivasi kita, seorang muslim yang berakal adalah seorang muslim yang terus berusaha mengisi waktunya yang ada, mengisi hari-harinya adalah dengan beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ليس المقصود بعمل الصالحات الصلاة والصيام وقراءة القرآن وصلاة الليل والصدقة، ليس المقصود العبادة فقط، إنما حياتك كلها اجعلها لله تعالى كما قال الله في كتابه الكريم على لسان إبراهيم عليه السلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياتي صلاة ونسك عبادة وحياة وممات لله رب العالمين. Bukanlah yang dimaksud ibadah di sini Bapak Ibu terbatas hanya seperti sholat, puasa, qiyamul sedekah. Tidak, tapi dengan makna yang luas. Semuanya amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ikhlas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihi salam, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan di alam semesta ini, di muka bumi ini, selama kita ikhlas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. سوف نعطيكم بعض الأمثلة لكي تتفكروا وتجدوا أن كل حياتكم سهل عليكم أن تفعلوها عبادة وعمل صالح. Dan semua amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, itu semua bisa berorientasi menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. عندما تذهب أيها الرجل أو بعض الأمهات الذين يذهبون إلى العمل، عندما تذهب إلى العمل عند أحد أو لنفسك تبحث عن ماذا؟ عن رزق حلال. ما هو الرزق الحلال هذا؟ ماذا تريد منه؟ تريد منه أن يعف نفسك، تريد من هذا المال أن يكفك أنت وأهل بيتك عن سؤال الناس وعن الحاجة إلى الناس. بحثك عن هذا العمل واجتهادك في هذا العمل ورزقك في هذا العمل هو عبادة وعمل صالح. أحرص فيه نية أنك تبتغي بذلك كفاية نفسك وهذا الأمر خالص لله تعالى لكي تقيم نفسك Seperti satu contoh, seorang laki-laki atau pemimpin rumah tangga sebagai seorang ayah, dia pergi keluar rumah untuk mencari nafkah yang halal, untuk senantiasa menahan dari mencari nafkah yang halal ini supaya dia tidak menjadi orang yang meminta-minta. Dengan mencari nafkah yang halal ini untuk menghidupi anak istrinya di rumah. Nah, amalan mencari nafkah ini selama dia niatkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia niatkan ibadah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga termasuk kategori amal soleh. المرأة في بيتها عندما تقوم على طاعة زوجها
وتربية أبنائها تربية صالحة. حتى الطبخ عندما تطبخين لأهل بيتك زوجك وأبنائك تبتغي بذلك تقويتهم على العبادة، تقويتهم على الطاعة، كي يكونوا صالحين. يحسن لك هذا الأمر ببيتك عمل صالح. Dan juga bagi seorang istri atau ibu rumah tangga yang dia berkhidmat kepada suaminya, menyiapkan segala kebutuhan rumah tangganya, memasak, mendidik anaknya, berkhidmat kepada suaminya dalam rangka untuk menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian daripada amal soleh. حتى نومكم تستطيعوا أن تعملوا عبادة. تنام تستريح، بدل ما يستريح تستطيع أن تجعله عملا. قبل أن تنام تدخل أذكار النوم ثم تستعين بالله وتنام وفي نيتك أن تستيقظ بيديك أو تستيقظ تصلي الصبح مع جماعة المسلمين. بالنسبة للرجال، وبالنسبة للمرأة أن تستيقظ وتصلي صلاة الصبح في وقتها قبل أن يخرج وقتها. تحسب لك بفضل الله تلك النومة عبادة. Hatta atau seperti tidur Bapak Ibu, tidur kita di malam hari, khusus bagi yang laki-laki. Ketika dia niat tidur, ya, kemudian dia niatkan sebelum tidur itu dia tidur dari awal, berharap nanti di tengah malam dia bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, atau supaya dia tidak kesiangan bisa sholat subuh berjamaah, maka tidurnya kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun perempuan, dia niat tidur supaya dia nanti bisa sholat tepat waktu sholat subuh. Ini juga bagian daripada tidurnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ومن الأعمال الصالحة السهلة الميسرة معاملة الناس بالأخلاق الكريمة. الحمد لله أصلا أنتم في هذا البلاد جميعكم مبتسم والحمد لله. عندما تقابل أخاك المسلم مبتسما بوجهه صدق، وصدق ما هي؟ عمل صالح. إذا كانت الابتسامة صدق، فما بالك في معاملته، بالإحسان إليه، في قضاء حاجته، في فك كربته، في مساعدته. كل ذلك عمل صالح. مخالطة المسلمين بالأخلاق الكريمة أزكى الأعمال الصالحة. Dan bagian daripada amalan soleh juga Bapak Ibu kita bisa lakukan adalah dengan kita berbuat baik dengan sesama muslim. Berbuat baik, bergaul dengan baik, berinteraksi dengan baik dengan sesama kita. Bahkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, senyumnya kita kepada saudara muslim dianggap saudara. Lantas bagaimana kalau kita bisa bergaul dengan baik, berinteraksi dengan baik, membantu sesama kita, membantu orang-orang yang membutuhkan, saling menyayangi, mengasihi. Ini tentu cerminan amal soleh yang bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. الله تعالى وأسألها على اللسان هي ذكر الله وهي من أعظم أعمال الصالحات. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي مستمر في التسبيح في التهليل في التكبير والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan bentuk lain daripada amal soleh yang bisa kita lakukan dengan keagungan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sangat mudah untuk kita lakukan. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar tapi sangat mudah. Bahkan dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, masih saja lisan seorang muslim ini lisannya basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah. في حديث طويل في سنن المسائل والله اعلم، رسول النبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
خذوا جنتكم من النار أي خذوا وقايتكم كيف تحمي نفسك من النار بكثرة ذكرها بكثرة التسبيح والتحميد يوم القيامة تأتي هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات تأتي تحميك من أمامك ومن خلفك ومن جوانبك تحميك من النار يوم القيامة فكروا منها كلما أكثرت كلما زادت وقايتها لك وحمايتك. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadisnya panjang, melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah pelindungmu dari api neraka." Apa maksudnya pelindung di sini? Yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak berzikir di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti zikir kita di hari kiamat akan datang mengelilingi kita dari arah kanan kita, depan kita, belakang kita, samping kita, untuk dilindungi daripada siksa api neraka. Semakin kita banyak berzikir, maka pelindung mencegah dari api neraka itu semakin kokoh di akhirat nanti. ومن أعظم ذكر الله تعالى هو قراءة كلامه قراءة القرآن الكريم. Dan seagung-agungnya mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Turidul hidayah, turidul rahmah, turidul salah qalbika, wa salahu ahlika, wa salahu abnaika, turidul shifa'a min al-amrad, turidul الرحمة والبركة والخير الكثير كل ذلك بعلاقتك مع القرآن كلما كنت مصاحبا للقرآن زاد الخير عليك وعلى أهلك. Siapapun di antara kita yang ingin hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ingin kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ingin Allah menurunkan rahmat kebenaran untuk kita semuanya, maka dengan cara kita memperkokoh hubungan kita dengan Al-Qur'an. عندما تكثر من قراءة القرآن أنت ترفع قلبك في درجات القرآن كما تقرأ كثيرا تكسب أجر القراءة والتلاوة بكل حسن والحسنة وعشر أمثالها ثم عندما تكثر من القراءة تتدبر تبدأ تعمل بأحكام القرآن كلما فهمت أكثر عندما تجد صعوبة في فهم بعض معاني الآيات اقرأ بلغتك اقرأ معنى هذه الآية معنى هذه الكلمة عندما تفكر تتدبر يحضر قلبك وقلوبك في أثناء قراءة القرآن ثم ترتقي تعمل بأحكام القرآن وتتخلق بأخلاق القرآن. Maka level hubungan seorang muslim dengan Al-Quran, yang pertama, kalau dia terus mau mencoba untuk membaca Al-Quran, terus banyak membaca Al-Quran, yang pertama adalah dia mendapatkan pahala keutamaan membaca Al-Quran. Bagaimana sabda Nabi Muhammad, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu pahala kebaikan. Dari satu pahala kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Terus dia lanjutkan membaca lagi, terus membaca Al-Quran sampai naik level, pada level dia mulai mencoba untuk mentadabburi, memahami, untuk mengetahui isi-isi kandungan daripada Al-Quran. Dia mencoba membuka tafsirnya walaupun dengan bahasa Indonesia. Apa tujuannya? Untuk menghadirkan keimanan di dalam hati atas kenikmatan dari apa Al-Quran yang dia baca. Dan terus dia baca lagi sampai pada level tertinggi, yaitu dia berakhlak atau mengamalkan pesan-pesan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ألست تقرأ القرآن قال بلى قالت كان خلقه القرآن. Suatu ketika datang sahabat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad? Beliau menjawab, apakah kamu pernah membaca Al-Quran?
Ya, saya pernah membaca Al-Quran. Aisyah melanjutkan, sesungguhnya akhlak baginda Nabi Muhammad adalah Al-Quran. لذلك هذه وصيتنا الأخيرة إليكم أخلاق القرآن هي أعظم أخلاق ممكن أن يتصف بها الإنسان وقال رب الناس بالخلق الكريم بالخلق الحسن من أعظم درجات المعاملة مع الإنسان مع أخيك المسلم كل ذلك كيف يتحقق عندما تقرأ كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان تعامله مع أهل بيته كيف تعامله مع أصحابه حتى كيف يتعامل مع أعدائه كيف كان رحيما بالضعفاء والمساكين كيف كان زهده وصبره وجهاده كل ذلك موجود في سنته صلى الله عليه وسلم كلما قرأت أكثر عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم زاد حبك لنبيك محمد وزاد اتباعك أصبحت تتخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن الكريم. Dan inilah Al-Quran yang senantiasa disifatkan sebagai akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara detail bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai seorang Muslim harus memperbanyak membaca sirah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana interaksi Nabi Muhammad dengan sesamanya kala itu? Bagaimana interaksi Nabi Muhammad dengan musuhnya sekalipun? Bagaimana ibadah Nabi Muhammad? Bagaimana kezuhudan Nabi Muhammad? Kesabaran Nabi Muhammad? Semuanya harus kita pelajari, kita ketahui dengan kita memperbanyak membaca sirah atau sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita banyak mengenal sosok Nabi Muhammad, maka akan semakin akbar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya setelah kita mengetahui secara menyeluruh bagaimana kepribadian Nabi Muhammad, tumbuh rasa cinta, kemudian kita bisa berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Masih semangat? Masih. Terus atau cukup? Terus. Sampai semua. Ya, masuk. Jazakumullah khairan. Barakallahu lakum fi awqatikum. Barakallahu lakum fi zawjatikum. Barakallahu lakum fi azwajikum. Barakallahu lakum fi abnaikum. Barakallahu lakum fi jami'i ahwalikum. العظيم أن يتقبل منا ومنكم وأن يكتب لنا في مجلس العلم هذا غفرانا للذنوب والسيئات واستجابة للدعوات وقضاء الحاجات إنه على ذلك قدير وبالإجابة قدير سبحانه هو وحده القادر على كل شيء. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semuanya, dan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, memberikan keberkahan untuk keluarga kita, anak kita, istri kita, dan memberikan keberkahan untuk segala kondisi keadaan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa semoga dengan majelis ilmu ini senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan senantiasa melancarkan segala hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang hadir di gambar mulia ini selalu sehat. Amin. Mudahkan urusannya. Dan sukses di dunia akhirat. Insyaallah bisa haji dan umrah dalam waktu dekat. Amin. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan nasihat tausiah